Ready na, Zay? Gani haradam. Say na, oh. Okay ka? Sus, ako Ito anak. na lang na, oh. Ako, oh, thank you. Thank you, Mama. You want one? Okay, Thank you, Mama. thank you. Uy, Ay! nahulog. Nahulog. Thank you, Paul. Si Nahulog. Uncle, nakuha itlog, oy. Ano, ding? Ay, kaluoy pala niya. Oh, nahulog ang iya ha. Nahulog mo na niya, ha? Oh, kaluoy. Ay, ay, dili siyang. You don't like it. Okay. Uy, taliksik na. Sa maron? Paul. Angkol. Ay, Paul. Wala pa doon. Okay. Igisurihan na sila, guys. Ay! Nahurot Tama na. na, Paul. Dali na magkaungkol, oy. Tita. Katong uba na to. Ang dali, nagpa-feeding inyong mami. Lag. Thank you, Paul. Nakuha sa angkol kaon, oy. Ito kay kaon si angkol. Ada bibi, oh. Ay! Ay! Sorry. Nahulog. Cool. Parang na, oh.